Kita akan segera memulai. Silakan kembali ke kursi masing-masing. Senyum semuanya. Senyum. Lagi minum nih si Pek. Kok berhenti? Sampai disamperin kameraman. Kameramennya yang Oke. Silakan buka kitab saudara, kitab Bilangan pasal 16. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 16. itu kan kameramen. The book of Numbers chapter 16. Kitab Bilangan pasal 16. Kita baca 2 ayat saja, ayat 13 dan 14, and we are going to read only 2 verses today, verse 13 and verse 14. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami. Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan kau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Terima kasih kami boleh berkumpul dan sekarang belajar firman-Mu. We thank you, Father, that we can be here together and now learn from your word. Ajarkanlah kami siap belajar. Please teach us your word. We want to learn. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Masih ingat ya, kita sedang membahas pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Ya, we are still studying about the rebellion by Korah, Datan and Abiram. Halaman 32, page 32 in your handout. Satu hal kita tidak menaati Tuhan. Hal yang lain kita meledek Tuhan. Tambahkan kata meledek atau mengejek ya. So one thing that we disobey God, another thing we make fun of Him, we jeer at Him, we disrespect Him. Disadari atau tidak, Datan dan Abiram telah meledek Tuhan. Mereka menjuluki Mesir negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yeah, we don't know whether or not Datan and Abiram were aware of it, but what they did was they really mocked God because they called Egypt a place or a country abundant with milk and honey. Ayat 13 kan saudara udah baca tadi ya, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. You see, that's what they said. Isn't it enough that you let us out of this country which was abundant with milk and honey? Saudara, mereka di Mesir adalah apa? Budak. Do you remember they were what in Egypt? Slaves. Mereka dibatasi makannya. Mereka dipaksa kerja, tapi sekarang mereka berkata mereka berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Yeah, they were in slavery. Their food were rationed. They had to work by
force, no salary, no income. They were suffering, and now they're calling Egypt a country abundant with milk and honey. Kurang ajar ya, saudara-saudara ya. Benar-benar kurang ajar. They were mocking God. Mereka menggunakan istilah yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan Kanaan, tanah yang dijanjikannya. So what they're doing is they're using the term that the Lord God uses to describe the promised land, Canaan, a land full of abundant with milk and honey. Mereka yang berteriak minta tolong sewaktu di Mesir sekarang berteriak minta kembali ke Mesir. Tambahkan kata kembali. They who cried out for help when they were in Egypt, now they are crying out to return to Egypt. Mereka memutarbalikkan kenyataan. Negeri yang memperbudak mereka, negeri yang berlimpah-limpah derita dan siksa, sekarang mereka panggil negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. They turn the fact around. Yeah, Egypt enslaved them. Egypt was full of pain and suffering, but now they're calling it a country abundant with milk and honey. Benar-benar kurang ajar. Ada kalanya kita pun meledek Tuhan. There are times we also mock God. Kita memutarbalikkan kebaikan, tambahkan kata kebaikan Tuhan dan kejahatan manusia. Yeah, we turn the goodness of the Lord around and we turn the evilness of man around. That's sometimes what we do. Kebaikan Tuhan kita sebut kejahatan. Tambahkan kata kejahatan. Sedang kejahatan manusia kita panggil kebaikan. There are times we call the goodness of God the evilness of God. And we call the evilness of man as the goodness of man. Singkat kata, kita menyangkal realitas dan menciptakan realitas sendiri. Simply put, we deny reality and we create our own version of reality. Sebagai contoh, example, sewaktu tidak ada kendaraan kita berdoa, memohon Tuhan menyediakan kendaraan mobil, ya. When we had no car, we pray, Lord, please provide me with a car. Tuhan mendengar doa kita dan menyediakan kendaraan. Kita pun bersyukur atas berkatnya. God heard our prayer and provided us with a car. And we gave thanks to God for His blessing. Namun, ketika kita mengalami musibah, misalnya kecelakaan, kita menyalahkan Tuhan. But then, when we had an accident, we blame God. Kendaraan yang tadinya berkat, sekarang kita panggil kutuk. Tambahkan kita kata kutuk atau laknat, ya. The car, the vehicle, which we call a blessing from God. Now we call it like a curse, like a punishment, something bad from God. Kebaikan Tuhan menyediakan kendaraan, sekarang kita panggil kejahatan Tuhan. We call God's provision initially a blessing. Now we call it an evilness of God. Akar dari semua ini adalah ingin hidup enak dan lancar. You see, the root of it all is that we just want to live easy and good. That's all. Makanya begitu susah dan macet, kita langsung menyalahkan Tuhan. Tambahkan kata menyalahkan. No wonder when life is no longer easy and good, we turn around and blame God.
kita mesti hati-hati ya dalam hidup. Jangan sampai kita ini kurang ajar kepada Tuhan. Ya, so we need to watch it. We should not be disrespectful to God. We should not mock God, jeer at God. Yeah, yeah. The blessing that He gave us, now we call it like a curse, a punishment. Yeah, jangan a misfortune. No. Ya. Berikut. Mereka menuduh Musa berniat membunuh, tambahkan kata membunuh. Mereka semua di padang gurun. Next, they accuse Moses of wanting to kill them all in the desert. Ya. Tuduhan itu sebenarnya dilontarkan kepada Tuhan. Mereka menuduh Tuhan berniat untuk membunuh mereka. Because Moses was God's servant, actually that accusation was hurled at God. As if it was God who intended to kill them all, annihilate them in the desert. Mungkin kita garuk kepala, tidak mengerti kenapa mereka sampai bisa melontarkan tuduhan yang begitu jauh dari kebenaran. Tambahkan kata kebenaran. Maybe we are scratching our head, we don't understand. Why could they accuse God with something that is so far from the truth? Kok bisa ya berpikir Tuhan begitu jahat mengeluarkan mereka untuk membunuh mereka? How could they even conceive that idea in their heads that God took them out of Egypt just for the sake of killing them all in the desert? Ya, sambung lagi. Tidakkah mereka mengingat bahwa Musa kembali ke Mesir untuk membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir? Did they remember Moses returned to Egypt to lead them out of this slavery in Egypt? Tidakkah mereka ingat 10 tulah yang dijatuhkan Tuhan atas Mesir? Did they remember the 10 plagues God punished the Egyptians with? Tidakkah mereka ingat Tuhan membelah Laut Merah agar mereka dapat melintasinya? Did they remember God divided the Red Sea so they could cross over? Tidakkah mereka ingat Tuhan menenggelamkan serdadu Mesir? Did they remember God drowned the Egyptian soldiers? Nah, saudara, ini jawabannya. Hati yang jahat, tambahkan kata jahat, cepat melihat kejahatan. An evil heart can quickly detect or spot evilness. Masalahnya adalah seringkali mereka melihat kejahatan meski sebenarnya tidak, tambahkan kata tidak ada kejahatan. Oh sorry. Ya, tidak ada kejahatan. The problem is oftentimes they spotted evil when in fact there was no evil. Terusin dulu ya, nanti kita akan berhenti untuk membahasnya. Mereka mudah menuduh orang dan cepat menemukan bukti bahwa orang jahat atau tidak baik. Ya, they easily accuse people and they can find proofs so quickly that people are evil or have no good intention. Nah, sebaliknya, on the other hand, hati yang baik, tambahkan kata baik, lambat melihat kejahatan. On the contrary, a good heart is slow to see or to detect evil. Bahkan tatkala diperhadapkan dengan kejahatan, mereka tetap berusaha menemukan kebaikan di balik kejahatan. Even when they are confronted with evil,
They do their best to find something good behind the evil. Jadi dapat kita simpulkan, hati yang jahat mewarnai penglihatan sedemikian rupa sehingga mereka cenderung melihat baik Tuhan maupun manusia tidak baik dan tidak dapat dipercaya. Tambahkan kata dipercaya. Therefore, we can conclude that an evil heart really colors their vision in such a way that they tend to see both God and man as being evil, not good, and untrustworthy. Saudara, saya pernah naik mobil dengan seseorang, kemudian melewati bengkel. Tiba-tiba orang ini berkata, ini bengkel-bengkel pasti ini semuanya ini jahat, mau menipu orang semuanya ini. I was with someone in the car, and then we passed an automobile shop, a garage, and suddenly this person just said, "You know, these people are so evil. These mechanics. I'm sure they cheat people all the time." I did not say anything. Tiba-tiba dia sadar sedikit dan dia berkata begini. Ya, mungkin saya berpikir begini sebab saya dulu seperti itu ya. He said, "Yeah, I'm sure." Yeah, he said this. Yeah, I am like this. Yeah, I cannot trust people because I was once like that. Artinya, saudara, dia terbiasa dulu menipu orang. Jadi sekarang dia melihat semua orang penipu. You see what I'm saying? Because he used to cheat people, he now sees everybody as a cheater. Like him. Jadi, saudara, hati yang jahat itu paling cepat melihat kejahatan. Bener-bener loh, think about it. Ya, an evil heart can spot evilness with a 10-foot pole. Far away. Dia udah cium langsung. Nggak, ini orang nggak baik, ini orang nggak baik, ini orang begini nih. Padahal sama sama gua nih. Iya, padahal sama kayak gua, betul sekali. Betul sekali. Tapi saudara, hati yang baik lambat melihat kejahatan. Sometimes it drives us crazy kan ya. If you happen to marry a wife or a husband who is that good, it can drive you nuts sometimes. Because you tell him or her, this person is not good, this person is untrustworthy. And then your husband or your wife said, no, he's good. The truth of the matter is, that person is not good. Jadi, saudara lebih mau kawin sama yang jahat apa yang baik? Nah, I ask you, you want to marry somebody who is evil or good? Tapi ngerti ya poin saya ya saudara, it all goes back to the heart. It all goes back to the heart. When you have an evil heart, you tend to spot evil so quickly. But then when you have a good heart, you don't see evil. And that is the reason when Jesus was on the cross. Ingat gak saudara, perkataan pertamanya di kayu salib, apa yang Tuhan katakan? Ya Bapa, ampunilah dosa mereka. Bapa, ya. Mereka tidak tahu mereka Jangan. mereka berbuat mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. That's the first words that Jesus said on the cross. Do not count it against them, Lord, because they do not know what they are doing. That's a good heart. Udah jelas jahat, tapi tetap masih bisa berdoa. They don't know what they're doing. Ya, kebalikannya sama orang yang jahat ya, orang yang jahat ya pasti tahu dia pasti. Just complete opposite. Let's go on. Israel tidak melihat Tuhan baik karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan baik. That's a simple truth. Israel cannot see that God is good because they do not believe God is good. Kalau kita udah nggak percaya orang baik, udah kita nggak akan melihat dia baik. If we do not trust, we do not believe that somebody is good,
we will not see that person as being good. Itu sebab sebaik apapun Tuhan terhadap mereka, tetap saja mereka berpandangan bahwa Tuhan jahat dan berniat mencelakakan mereka. And that is why, doesn't matter how good God has been to them, they still think God is evil and God intends to harm them. Jikalau kita sudah tidak percaya bahwa Tuhan baik, tidak jadi soal seberapa baiknya Tuhan terhadap kita, tetap saja kita menuduhnya tidak baik dan berniat jahat. If we no longer believe God is good, it doesn't matter how good God is to us, we will still accuse Him of being not good and evil. Israel menolak melihat kenyataan bahwa Musa melarikan diri dari Mesir karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir. Israel refused to see the reality. Moses ran away from Egypt because he defended a fellow Israelite. And he in fact killed that Egyptian. Ia akhirnya kembali dari kehidupannya yang tenang di Midian ya, untuk membawa Israel keluar. Moses in the end came back from his tranquil life in the Midian desert to lead Israel out of Egypt. Musa telah berkorban, tambahkan kata berkorban besar bagi mereka. Moses made a great sacrifice for them. Sayang mereka tidak melihatnya. Too bad they cannot see it. Malah sekarang mereka menuduhnya bahwa Musa ingin membunuh mereka dan menjadi tuan atas mereka. In fact, now they accuse Moses as wanting to kill them and wanting to be Lord over them. Stop dulu. Maka saudara, Tuhan meminta kita bukan saja berbuat baik, tapi menjadi orang yang baik. Now we understand why God wants us not only to do good, but to be good. The difference between the two, I think you understand, yeah? Everybody can do good, but very few can be good. Ya, saudara, to be good, benar-benar kita mesti menjadi orang yang baik. Ya, to be good means that we must be a good person in and out. Nah, saudara, orang-orang Israel ini karena sudah beranggapan bahwa Musa itu tidak baik, maka apapun yang Musa lakukan, mereka sudah mengecapnya tidak baik. Yeah, because they think Moses as being not a good person, so everything that Moses does, they perceive it as being evil. Ya. Nah, maka saudara, kembali ya ke sini, kita mesti good. Waktu kita berbuat baik itu karena kita baik. Maka apapun reaksi orang terhadap kebaikan kita tidak jadi soal. Kita berbuat baik bukan karena orang lihat kita baik, orang nanti menghargai. Enggak, kita berbuat baik karena kita baik. Kalau kita berbuat baik supaya orang lihat, memuji kita, menghargai kita cepat berhenti berbuat baik. Tapi kalau kita pada dasarnya baik, orang hargai atau tidak, kita tetap berbuat baik. Maka kita mesti berbuat baik karena kita orang baik. That's what God wants us to be. Yeah, if we only do good, we are not good, but we only do good, our doing good can quickly stop. Whenever people do not respond favorably as we wish them to, we will stop doing good. Because our doing good is contingent upon their reaction, how they respond. That is why God wants us not only to do good, but to be good.
Because when we are good, we are independent of others' reaction. Maka di kayu salib, Yesus berdoa meminta ampun buat orang yang telah menjahatinya. And that is the reason on the cross, the first thing he said, he's asking God the Father to forgive them, who had perpetrated perhaps the most heinous crime against humanity and against the Son of God this time. Nah, kenapa? He's good. Karena dia baik. Ya, jadi kita mesti baik. Bukan hanya berbuat baik. So we must be good. Not only do good. Sambung, hati yang jahat tidak dapat melihat apalagi menghargai. Tambahkan kata menghargai kebaikan orang dan Tuhan. An evil heart cannot see, let alone appreciate the goodness of others and God. Itu sebab walau Allah telah mengutus anaknya untuk menderita dan mati buat kita, tetap saja kita menuduhnya jahat dan tidak sayang kita. Tambahkan kata sayang. And that's the reason, even though God had sent His Son to suffer and die for us, we still accuse Him of being evil and not caring for us. Oke, saya sudah selesai. Ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Saya boleh ngomong sebentar. Boleh.